बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह, कल इंशाल्लाह जो काबा को गुस्ल दिया जाएगा इंशाल्लाह। आपने कल की जो वीडियो है वो ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह आपको यकीनन देखकर आपके दिल को सुकून मिलेगा। और मेरी भी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक अपनी रहमतों के साए में रखे और अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में सुकून अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी में जो उलझने हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपको बहुत सारी दौलत दे कि आप अल्लाह पाक के खूबसूरत घर की ज़ियारत कर सकें और अल्लाह पाक के हबीब के घर की ज़ियारत कर सके। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और हसीन मंज़र है। इस वक्त मताफ़ का सुबह का टाइम है, 6:30 बज चुके हुए हैं और इस वक्त माशाल्लाह सूरज जो है वो भी बाहर आ चुका हुआ है और गर्मी का जो टाइम है आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। और यकीनन बहुत सुन रहे हैं कि इस वक्त दफ़ा बहुत गर्मी पड़ रही है और यकीन करें कि 10, 11, 12 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और इस वक्त माशाल्लाह मताफ़ का मंज़र देखें, कितनी तादाद के साथ माशाल्लाह रश बना हुआ है। और अभी आप सूरह रहमान की खूबसूरत तिलावत सुनेंगे, यकीनन आपके दिल को ज़रूर सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। और वीडियो को आखिर तक सुकून से देखा करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें। बहुत ही खूबसूरत और हसीन वीडियो होती है माशाल्लाह अल्लाह पाक के खूबसूरत घर की और ख़ूबसूरत मंज़र की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मंज़र है काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूँ तो देखूँ जाऊँ बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की खूबसूरत आवाज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين رب ارحمنا كما ربياني صغيرا رب ارحمنا كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہم سب بہت ہی گناہ گار ہیں، تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ پاک ہم بہت ہی بدکار ہیں، میرے پیارے اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے پیارے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں میرے پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ ہم سب کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کی زندگی میں جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو دور فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کے رزق میں، روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے پیارے اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل اور اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اتنی دولت ضرور عطا کر کے ہم تیرے گھر کی اور تیرے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی ہر دعا کو، ہر تمنا کو، ہر نیک خواہشات کو یا اللہ پاک اپنی برخہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم اس وقت تیرے آگے تیرے گھر کے خوبصورت منظر کو دیکھ کر، تیرے گھر کو دیکھ کر اس وقت ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی جولیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو خالی نہ لٹانا۔ ہم سب کی دل میں جو بھی خواہشات ہے، جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی نیک تمنا ہے، میرے پیارے اللہ اپنی برخہ میں ضرور قبول فرما۔ یا اے کن فیکن پر قادر اللہ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے پیارے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ مجھے اتنا نہ دے کہ میں تجھے بھول جاؤں، میں نے اکثر غریبوں کو تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے۔ یا اللہ میں یہ بھی نہیں کہتا جو میں مانگوں وہ مجھے لازمی دے، اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہتا ہوں کہ جو تیری رضا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر اپنا کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو اپنے گھر کی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو اپنے گھر کی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے پیارے اللہ ان کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں، میرے پیارے اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک وہ جس مقصد کے لیے روز دعا کے لیے کہتے ہیں میرے پیارے اللہ ان کی دل میں جو بھی خواہشات ہے، جو بھی نیک تمنا ہے، میرے پیارے اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو قرض دار ہیں، جو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو قرضوں سے آزادی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما۔ میرے پیارے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین آمین۔